रामं लक्ष्मणं पर्वतं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरगुणनिधिं विप्रप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धदशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनारी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यतगिरिं जदुर्वाचं वन्दे परमानंद माधवं। भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लखनलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुलाल जी की जय। सीतादेवी की जय। हनुमान जी की जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मानक नमस्कार करी आम्भे आरंभ करने को जाऊँ धारावाहिक रामायण कथा। आपण मैंने शुणुंट रघुराज विषय जे इंद्र को जय करते चरित्र विषय शुणुंट। अग्निराजा तांको पुत्र, मरु राजा तांको पुत्र, प्रशुशुक राजा तांको पुत्र, अम्बरीश राजा तांको पुत्र, नहुष राजा होई पुणी स्वर्गपुर इंद्र राजा होइथिले। शह शह युद्ध यज्ञ करी देवता मानक तृप्ति करथिले। तांको पुत्र जजाति राजा, तांको पुत्र नाभाग राजा, तांको पुत्र दिलीप राजा, तांको पुत्र हेले रघु राजा। राजा तो हो नतबले जाओ रघु को जितेबाला 12 वर्ष है दिलीप राजा रघु को राजा कराई भाविले मु तो 99 यज्ञ करी आउ गोटे कले 100 पूरब अश्वमेध यज्ञ आरंभ कले। यज्ञ अश्व रघु को दायित्व छाड़िले। अश्व फिटी जाई नाना देश बुलिला। इंद्र आसी माया करी यज्ञ अश्व को हरण कर नहीं गले। रघुराजा अश्व को आउ पाइले ना, चिंतार बसी से समय वशिष्ठ कामधेनु नंदिनी आसिक पहुँचले। रघुराजा नंदिनी महिमा पूर्व जानी वशिष्ठ जितेबाला जहाँ कहती नंदिनी से करे। ए विषय रघुराजा जानी हाथ जोड़ी बहु स्तुति करी नंदिनी की विनय कहले, माँ यज्ञ अश्व को किए चोरी करदेला मुझे जापारि ना। नंदिनी संतुष्ट हो कहले, हे वत्स मोर मलमूत्र को तू आखिरे लगा सबू निजे निजे जापर। रघुराजा नंदिनी मलमूत्र आनी आखिरे लगाई तापर जो चाहिए रघु को 3 पुर जाक सबू दृश्य है। तापर ऊपर को चाहिए देखिले दिव्य रथ गोटे शून्य जाऊँ। रथर जो पुरुष बसते देहरे शह शह आखि कहीं इंद्र सहस्र जोनि होते तेणु आखि भली से दृश्य हो। सारथी कहूँ से पुरुष शीघ्र रथ बाई नहीं चल। रथर घोड़ा माने हलदिया रंगर देखा जाउछ। सेई रथरे यज्ञ अश्व बंधा होइछि। रघुराजा जानिले ये इंद्र। डाकिले, हे इंद्र आम अलक्ष्य आसी घोड़ा चोरी करूँ। ये कर्म करवा तुमर कौन उचित ना तुम्हार ये सब बड़पण। राजा माने यज्ञ कले प्रथमे तुमको आहुति दियंती। से यज्ञ राक्षस माने विघ्न कले तुम्हें वज्र प्रहार करी तांको मारी दियो। ता छड़ा तुम्हें जदि यज्ञ अच्छी चोरी कर पृथ्वी यज्ञ कर्म हेब किपरि।
ହେଉ ଯେତିକି ଅକର୍ମ କଲ କଲ, ଏବେ ଯଜ୍ଞ ଅଶକୁ ଛାଡ଼, ମୋ ପିତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଛ, ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କେମିତି କରୁଛ? ରଘୁ ରାଜାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମୟରେ ଟିକେ ନୀରବ ହୋଇ କହିଲେ, ରଘୁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ତୁମ ବାପା ତ ସବୁ ହରଣ କରି ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ 180 ଯଜ୍ଞ ପୁରା ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ, ଲୋକେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୁଝିବେ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝିବେ। ଶତକ୍ରତୁ ଆମ୍ଭ ନାମ ସେହିପରି ହୋଇଛି। ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? କାହିଁକିନା ଆଉ ଶତକ୍ରତୁ ଅଛି କି? 180 ଯଜ୍ଞ ଆମ୍ଭେ କରିଥିବା ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲୁ, ନାମ ହେଲା ଶତକ୍ରତୁ। ତେଣୁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଅଶ୍ୱାସା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳା, ତା ନହେଲେ ଆମ୍ଭ ଅଗ୍ନିଶରରେ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି କପିଳଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଯେମିତି 60,000 ଶଗର ପୁତ୍ର ଭସ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ତୁମର ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ କଥା ରଘୁରାଜା ଶୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ବୃତ୍ରାସୁର ନୁହେଁ, ମୁଁ ରଘୁ ରାଜା। ଯଦି ତୁମର ବଳ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯଦି ଜୟ କରିବ, ଅଶ୍ଵ ତୁମର ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ଏତିକି କହି ମାରିଦେଲେ ସ୍ତମ୍ଭନାସ୍ତ୍ର ବାଣ। ଗୋଟେ ବାଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଧା ବଳ ଚାଲିଗଲା। ଏଭଳି ପରସ୍ପର ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ରଘୁଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଭଳି ବଳ, ଦୁଇ ବୀରଙ୍କର ବଳ ସମାନ, କେହି କାହାକୁ ଜିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବଜ୍ରଶର ଧରିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ରଘୁବୀର ଚେତା ହରାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇରକମ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ କଥା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ଚେତା ପଶୁନାହିଁ। ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ସେଇଭଳି ଆମେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରତ୍ୟହ ଶୁଣିବେ, ସବୁଦିନ ଶୁଣିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏଣୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।